Good luck, boys. Ay, Live kong, mga batos. oh, tawa deh. Mga boys. Panggoban. Pangolish. Ha! 5 Hey. seconds remaining. Enemies. Banned. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Masang ayon kayo, QP, baban ko. Pwede na. Ipipanggo na lang to. 3-4. QP panggo kay, di na ako na-ban siya. QP Pango Ember. Iban lang gyapon na to. QP Pango Ember Enemies Leshrac. turn to ban. Awa. Uy! Dakpa na tong. Ina naman nito. Naman Ah, siguro. Tiny ta. Tiny ta. Yawa naman siguro na sila kaila diri sa tuwa 10 bay. seconds remaining. Awa adunggan siguro tong istorya kaniya. Beast Master. Enemies turn to ban. Ten seconds remaining. First pick Ludwig na siguro. Pwede. F. 5 seconds remaining. We ban. Hoodwink baby ta. Pwede. Hoodwink, BB. Ban yung Rubik ba eh? Wala pa nag-pick ang support ko nila ba? Yawa, mas paasa magkabana ni nila eh. Shaman na nilod. Ugot nila ko Shaman na nilod. Shaman na nilod yung iba ng katulo. Ugot nila oras. Paspas kayo, paspasan ko niya. Kung hoodwink live kung. Pwede man. Good link layo. Overkill naman kayo bay. Hoodwink live, hoodwink Kabig wala. burst. Pero wala man tayo Alkin no. Tiny. Tayo ni Di mo wala. Namin, na mo tayo ni si Ayan. Ah, binuang. Hindi ka balo eh. Bilang ko magkaroon. Sige, nakinan tayo na walang kung ginagamit. Gani no. Kling to kung gusto gamiton. Clinks lagi. Karon, Oh, Clinks Kotol. Let's go. Links. Kung mag-links. Ay, wapo na ng kutol. Clinks na lag-trend or task. Taskar. Task nila. Scar yun. Kings og Taskar. Dawg sa lane diretso na. Ano? Tagda ko Lods no. Enemies turn to Mas makasama ka ban ni. Gago kay si Lods. Mabrag buang. Oh, naguna-una na po sila Lods. Bahan ko yung invoker ni. Samok yung invoker eh. Kapoy kay Kalabano ni. Ay, oje. Give it to him. Kaya man siya pero kapoy kay bay. Kapoy kay cold snap. Ayaw ko na. 10 seconds. I don't want to- Wow! Kuha. Ah, kuha nila Rubik. Hoodwink F. Pwede, hudwing ko niya. Bibi na. Kaya para wala kasi Pangit yung mga- Turn to Pangit ban. yung Kuha skill ng yung mga makawat. BB? 13? Ano ba dito? Enemies 13, turn BB? to ban. Dili sa siguro bay. Sige, pwede. Ay, wait lang. Kung ang 12 good na ban kong Viper good for Huskar. Aska? Taskar ta. Pero- Viper. Seconds remaining. Invoker ko na ni. Oh, ang good either 12 no Viper or Huskar. 5 seconds remaining. Oracle na lang ko eh. Wait lang. Ay, sa guro eh. Ay, sa... Dili ko confident mag-task. BB na? Bibi? Pero mo na ko nag-carry ng Okay naman kasi mo. Kung. Ha? Bili, Okay sige, naman kasi mo. 13 Bibi, Bibi. Bibi, pwede mo na i-carry na Para yan. ma-pick ang duha sa mapugos sila duha ka pick ano ba? Core o offlane pod nila. Okay, mag-urusa mo 10 dyan na. seconds Mag-urusa mo na ba? remaining. Ay, Pero- scheme na BB 13 bay. 5 seconds remaining. Ano na lang na, i-port pick na lang ng BP. Fourth pick gani. Ano sa mandra ah? Post 5. Jacker ay yung Jacker na. Ay, sa guro ang keeper. Uy. Oh. Kaya buta mag-silencer po.
Wait lang. 5. Silencer bay, kaya kay ko na 5-man global. Silencer ta? Yes, basta mga frontline yun na itong mga core jud. Napakita jantar ko. Para way mabuhat pa pag global no na usa may buhaton na ng Rubik. So So, pagkawato magbuhat na na sa sila. BB. Bisik. Warlock na lang kaya, bay. Warlock na lang Ako kaya. makawat uy. Patagan mo kuan. Silencer? Pwede ra po, silencer ta? Pwede silencer. Basta at Pero sa Lods, mga lods. Silencer? Ang duha Di frontline. mo kabalo ana, sige. Binuang. Siyawa ka, Kabalo. eh. Yabo na, eh. Dimbal. Ay, awa. Wala ba na invoker na may posibilidad? Hindi ito yung invoker niya last. Ilis na mag-Beastmaster mo ko ito ba? 10 seconds remaining. Di, kung mag-invoker sa club, ikuan ta club, Void Spirit 5 ta. seconds remaining. Pilay sugalado. Tumara ni Doy, 1-5 ra ni. Maybe Uy, pag ipa, abay na mo si Do, yan. Wala, di mo na muabay si Do 1,000. 10,000 may gustuhan na. Gabi pod. Isa kalibo ra. Gabi pod. Wala, dugi sa pick. coins lang, coins. Coins lang, coins. Ang urot yung ano ba, coin, oras ba. Coins lang. Enemy's turn to pick. Kiro. Yun mawala ang Jakiro, bay. Comfort. 20 na lang reserve nila, bay. Mili na ilang kuan, ilang core Carry. ni mo. Oh, ilang carry ni Bursa, ana. PL. Okay ba? PL Ruby? Pero mausap jud ang kuan na ni kung di na jud ka 10 PP yan. seconds remaining. Di, mag-isip Hindi ka sa bigyan na, carry. bay. Pero, Eh, kung magulo sa kung, ay, Diloy, okay Roy. Jakiro, Okay ba? niya bibi. Centaur? So, Nagandaganon ko kami. Dili ko centaur club. Dili mo kayo sa pabor karon first ba? item or second item? Aganim. Kuan. Dark Axe, Team. ay, Ay, kuan, okay, BB. bibi yan eh. Bibi no? Okay, bibi yan eh. Ay, pick na ko ano. Okay, bibi yan eh, bay. Bibi ko. Pwede mo ta mag-pack na ni clip. Bibi, tiny niya, DK atong core. 10 Unsa man. seconds remaining. Solid kayo. BB offlane, 5 DK seconds mid, remaining. tiny carry. Di kayo komportable di kayo mid ba? Di ko lang mag-farm. Pwede mo ta mag-night stalker. Para hilak mo. Bibi na sa. Stalker, Mars. BB Night Stalker. Di, Night Carry Stalker na na lang. BB. Lods. BB, Night Night Stalker, Stalker na Mars. lang, Lods. Kay pag ult mo ult pug ko. Walay daganay na. So kuya, wag ito eh. Siyempre, hinapitan. Sugod na tan. Labi na kayo Dili, dili managan. Enemy's turn to pick. Usa lang bibi. Sige. So ato ang may carry. Aw, Ay, kaya na. Abit ko ba? Ano ko yawa? Bukas ang buto. double pick ba? Gano? Pero suggestion naman ko to ba? BB Mars ug Balanar. Gaw, gahay ka na si Ayan magbibibay. 10 seconds remaining. Promise. Wala na sniper nun eh. 5 seconds. Ay, na sniper eh. Pagkamay na sniper. Labay ng iruwa na. Enemy's turn to ban. Ay, Kaya lang. pack gag ko. Nag-pack niya na Night Stalker. Wala, pag umano og Yay. Eco Saver dagger kung di mag-BKB dagger or dagger BKB. Kani mid do? Kani mid. Sus, kwapo. Yung DK yan ba? DK mid ba? Wapo yung DK nyo. Hindi mo ganahan ng DK ba? 10 seconds remaining. Ako yung DK ba? Ikaw Night Stalker. Samot. Oplay nun. Dali, kama kayo ng DK kliboy. Igo, Sino pagbanong mag-farm din? ni Ano Dagger. din mid? Pwede ay, no, Spirit, spirit na lang. Spirit na lang, sige. Iba ng Ember Invoker. Enemy's turn. Wala naman sila mid. Ano Carry Ano na sila parang. mid, Lods? Wala na mid, yawas. Hala, Wala na gago. mid, carry na lang. Ursa na lang, Amay, ursa. pandamay. Hala, sorry. Ursa. Nakamli up na ko, yawa. Ursa Slark. Lipat ko bay? Ursa Slark lang, bay. Eh, wala sila kabalo sa Silencer mid. Ang iban, Slark ang iban. 10 seconds Slark daw remaining. iban. Slark ang iban part. Slark ka lang samok ano. Pero giban na ng uti. Slark, ako ba no? Kanara. Enemy's turn to pick. Sige, last week mo ta. Carry na na. Carry. Sige, Kainin na lang carry. Mili na ilang carry, mili. Kaya na, Darkseer. Jab. Kainin na. Kaya mga Life Stealer. parisan dyan naman ni Kuman. Wala, tama rin. 10 Kira na seconds life stealer. remaining. Kaya ra na.
Ayun, yung Sword Spirit Ron. 5 Ags. seconds remaining. Ban mo, Invoker. Kaya po Tangaan mag-clip. ako. Mage layer ka pong clip. Shadowfield, boy. F. Lousy, kailangan ko ano ba? Ya, good sila. Dark Side. Pangit Iya, ang pangit ang 3 nila. Pangit ilang ano ba? Ang tulo nila. Mga ulahi ang doon ka support. 10 Sus, Ang seconds. Dark Kuha Sister spot. Ang Dark Wapo, Sister. magaling unsa ni Clip. Padge, TK. 5 Ya, tiny nga seconds mid. remaining. Yawa pa. Which Ayun ang tiny eh. Wala, with spirit na lagi. Para Sa mga clip. delete itong kuhan ba? Ayun pa. Mataas Void. ang oras. Unsa pa Tignan yung mga line na Ang sabi ko po nga, may suggest. Spirit. Wapo, Spirit, DK, Primal. Slardar. Pwede ba Sige. Primal? Task cake time, task cake time. Pero Ano, Mars din na siguro. i-suggest na ko ang gwapo nga mid. Ano? Patbang anang pack, luoy kinang pack. Ayaw Kay ng Kami. ayaw ng Primal Beast kay makancel jud ang kuan na bunda-bunda ay ang kuan na kumot. Noon. Pero ka na laning lang. Void na lang, Kleb. Void na lang, void. Void na lang. Dili ka na, faces void. Oh lol. Yawa. Now select your heroes. Kagago. Ako oh. Yawa. Tusok hero. Lods, nanay buff. Lods, nanay buff. Howd King Tagiyana. Gago. Sa account. Tawag yung tagiyan. Oh, yawa kayo. Buff na ba So hero, let's go. Wow. NS God ba? Ano rin akong balon, ano Rubik, Jakiro, na pero may. Lagi, item build. Sige na, item na ni balan na karon bay. Ko saber gyapon no? Oh. Ano yung stats niya, face boots, eco saver, dagger, BKB or depende sa imong kuan kung say mas kailangan. I just wanna be with you. Wow, Ah, kuha sa playa. step. Maka first blood. Comes to war, Tunga na ta, Soda. not Diri mo sila nag-award oh sa iyo. Okay, mag-guard ko dito. yet. Balik ko Taas ito. mo. Now they will suffer. I Balik ko make ito. my move At ang butangan sa usente. silently. Gabi. Diri na siya nag-award oh. Hey, lamang tag vision kay kuan na Teenage Stalker. With quickness, Yawa, bay. Kabalo kay sila, bay. onward. Trauma ba ito? Ano? Na-trauma ba ito tong first game na to? Pwede pa ko ma-smoke, ha? Guys, napa ko smoke. Ina. Eh lang. Okay. Naana po na sila 30 diri. seconds to battle. Tete manip. Mage layer, aganems. Ano mo, Slayer? Mid Slayer, Earn, Threads, Aganims. Champion na. I Mag-vessel. Ubay guide. Bilog na balo basta na. Kuan lang ko Beach Slayer kay daghan sila magic. I'm in your debt. Kleb, dog block na dito, Kleb. Kamera ko dito. Di, wala naman, Kleb. Wala naman. Sa ka na, Lods. A hush falls on the Oh, Pati na nag-offlane. dun eh. Rubik 5. yes, Nag-offlane ko Musaka yung eh. Musaka. Wala na, okay na. yes, Kaya ako yung nag-made by itong Mars. I Floods. go. Push. Hala, bangaan akong block eh. Speak your last. Block ni mo eh. I go. Yawa, Jakiro, bay. Atong atbang yan. With quickness, Layo ko yan, ha? as the blades fly. Silently. Patay sa kuan. Kana na lang no. Consider yourself not a whisper. I'm under attack. Wapak na mo kay isa yapak yun din. Ah, Onward. Silent running.
Ako. I cut a path. Kuha to ni mo, Ep. Yan ako tango yan. Oh. Yes. Nagfight po ang tango. May tipir. Okay. Yes. Dapat yung first kill to kung ikuha. Silently. Patay na niya. Try na to ni. Shoot. Level 2 ko. Level 2 ko. My move. I go. Ay, tango yan. Oh. Fancy it now, do ya? Yan lang. Oh, di ko mahatag. Yes. Okay. I make my move. Oops. I strike. Dapat din talikod ra ko yung I clipped your wings. Na-right si Lods. Bright. Double a kill, ah. Double na kill na. Of it. Catch this. Oops. Ba't ko siya to in 3 minutes? Not a whisper. Ang ina, may pugi ko na lang ako do. Hindi ka Sulod abot, Ay, eh. sayang sa 3 minutes yan eh. Spinning Sulot man siya. blade. Open na kita, no? Yes. Ay, yawa. Gi-block. Uy. I think not. Wala, inoy. Nakaabot man noon dito noon. Patay na, patay na, patay na. Okay. Quickness. Okay. I go. Yan. Yes. Any last words? Rappel. Oo, di ko na Slon ko, Nep. Kuha na, Nep. Kuha na, DB Nep. pack, DB pack, DB pack. Yes. Word 8. Word 8. Hello. I cut a path. Okay, free farm for my void. Sonic Sun fading away. A step ahead. Silent running. I go. Fixing ang poultry. Pagpatay ato. Kabig ko ano eh. Vision sa Night Stalker o gadlaw. Mura ka magwala. Not a whisper. Hero pa na. Night Stalker good eh. I make my move. Ako na lang mag-mecha ba eh. Onward. Deny yan. Ano? Ang laki, kumahan lang. Nakitanggo yan. Ulo, ulo. Oh. Note down ako. With quickness. Box out na tong sa yan, bay. 3 minutes, sayang ito ganyan, bay. Ako tong sala, bay. Silently. Yawa. Hindi word ako word the time no. Kasi binis hindi ako. I cut a path. Sige daw eh. Ayun. Ayun. Wala ko dito pa kapag motive yo. I go. Ay wala dito pa. Not a whisper. Yes. Kunulong. Yes. Yes. 6 minutes yan ah. Ay puta. Yawa, ilaga po na, bay. Nagata kong tango yan, lang. Ay na nas taas ah. Ay yawa. Doon ako item. Sorry ko. Ay, TP mo ba eh? Umay kayo? Tayo, nagulat ko grun yawa.
Solo kill. Your top Kleb, pati na to ni SF, Kleb, ato diri Kleb. Oo, Ano pagtipin mo. Wala ni pang sibat, bay. Ako, Isa ka astral ni mo ni, patay na ni. tipin ako. Wala na, patay na ni. Ang ko yan ah. Uy, mana. May mana. Esep. Illusion. Ano ba? Ala, Nice. sorry. 7 minutes. F. your middle tower is under Pwede gyapon nimo balikan diri Kleb. Imuha na niyang kill. Oo. Ang load na ko. Baba na ko mo gang. Yawa ka. Pas ki attack speed part. Kapit na ko 6 guys. Yes. Shut it. XP lang kung level 6 ako. Last isa. Silently. I go. Ay, Lang mo ni fine, Dark Ruby. Flame. Yawa. Pas lang mo. Kita mo G karon kung napa-ulti. Yan na yung turbo yan. Naku. Gani, alang ganun ito. Oh no, you're dead, bro. Tudlon ko ni. Kani, uli mana yun. 3 Uli seconds. mana. Dipik pop. B6 na. Puta haste bitch, abay haste bitch. I'm Yawa. fucking running. I'm running. Diba sila? Kibat ata ko. Courier mo, padong courier. Bihanta ka yan. Abay haste. Yawa region yung puta. Kunigo ka. Ever seen someone bleed out in it? Bagan! Up all, top Run all. lang ka na. Nice, coil used. I'm fast as fuck, boy. Boy. I go. Yawa, naisip dali. Uy. Kuya SF, nandyan. Mana. Shut it. Silent running. Sango. Yes. Pwede ko matur baba. Portal ka. Absolutely. Ano kayo guys? Titip Ano, mo may G gold? mo na may G kayo mo. Tipin ako. Uy, napugoy ult, guys. Okay, Pero wala na ni. Nabait na. Patay na niya. good sana. Clear ha, may vision. Silent running. Huwag na ni TP ba? Nasa likod. Ah, As the blades fly. Way pop. may pack. Tipik ko. Napa mo ipang sokol de. Yes. Ano, vision? Nako. Feels me. I'm not by me. Naka, ka lang. First kill. Your wings. I'm running. There you go. Okay. No, buguan eh. Mo gamit yung third skill. Eh, yung ano, yung gago ni. Wala yung origin boy. Silent. Wala di ba pakan? 10 minutes. Nako haste. Olo ning adlaw man, giatay. Zakiro guys. Level 4. Let's go. Wala mong round Last word. Nako haste. Ago piyansaan nila Balik siya. Bishiro ni sa tagiya ni nga account. Dili na smurf. Lasa na smurf. Main na. Kada May na labi ba kay gago. Sa hero ni mo tusok. Kawa agi nato sa unoy. Kada labi ba? Sa hero ni mo tusok away lain balanar. No whisper. Gago, the most respected Night Stalker user to. Gago. Ano sa di mo? Og sugalay pa ba? Og maka night stalker hatag ng sugal. Yawo na no nalasit o wisit. your middle tower is under attack.
Yes. Ngayon, all. 4 seconds, 3 seconds. Onward. Your middle tower is under attack. Gago, level 5 pa mga kabay. Ano, nagpakita mga kaskuha. Your middle tower is under attack. Silent running. Asa man ang Ay, ditipin sa Kiro. Wala sila doon tanan. Spinning blade. Hello. I strike. Ems lang. Atas na ko game. Mahupas na ko SS. Guys, Check around 12 minutes. Backlog. Nagamit na siya ko no, taas. Nagamit na siya ko first Your kill. middle tower is under That's Ay, global load. no. Ay, ano. Ano. Nyatras siya, bilog mo sukol ba? the enemy's bottom tower has fallen. Globalization. Gago 5 man perminti bay. I sense Nako. distortions. Silent running. Ano. Soon you Ano. die. Guys, hapit ako mecha guys. Let's go. Oy, Nasa ilod, sa ilod. oy. Silently. Uy, Hey. Ito, biyot missing ako sa lagi Kiro. sila tanan bay. I feel something ka na lang. lagi. Pwede na ni. Bill 5 pa na ha. Your mind flows to distortions. I feel something in the air lagi. Mutipi mi lods, mutipi mi na kayo. I make my Wala, move. gamit to ganina. Patay ng Rubik. Kill mo, TP mo yung kill. Kiro. Yes. Tusok, mutipi Oh, mi kadali lang. Tusok. Tusok mo, Dali TP mo, lang. tusok. Uy, lipos kill. Make a range. Gago ka clip. Bro, ay, awa. Rowa. Awa, let's go. Pushanda. Not a whisper. Mugawas yung pagka-Pinoy lagi ba? If ba mo clear yun? OG ba, OG? Pass clear. Uy, nitipi lagi na siya bay. Pumatay na siya diya. Ay, wala ni guys. You shall not kumpiyan. Relax lang. Wala na ni. I'm not ready. Shall not kumpiyan siya pun. Post 5. I go. Bantayan yung run, be. Guys, May mecha. echo saber. Mecha guys, mecha. Mechanism. Ayam gabi guys. Uy. Dami na kay untol-untol guys. Clip. Taas, silong ko. Nagyan po si Wala, Decker makawatan bay. Ito, isa, Pep. Lakay, isa, Sep. Yan, naka-inbi ko, Lods. Magulo ko. The enemy's top tower has fallen. Mga global ko. Lupad ko. Mga global lupad ko. ko, ani. Kung kani ha. Din ni sila. To the chase. Paraning ko ako ni. Tara na sa babang I SF, make Jakiro. my move. Ano no eh. Hey, kumboy. Tundi lang daw. Yes. Oh my god. Wala na nangaigo ang mga skill, man. Ay, Lods! Godlike. Ako'y ko. Ay, Godlike. ang inabi. Tayo, gamitan ito ni SS Housemaid B. Pataka, okay. Oy! Your bottom tower is Lods na under guys, ako. Unsa Lods? Yapi ka. Lakay pa skill. Pala yung creeps. Silent running. Awa ni Balanar ba eh? Wala na. Balanar. Ikaw muna. Ay, Balanar. Your last. I make my move. No. Eh, gago ka Lods. Wala, ni-cancel niya. No, duha naman yung global. Global pa yung ko. May papadiro ko global. I-cancel yung TP niya. Ay, first kill mo ko no. Naku isod. Hear me out. Kaya ka po ni ba? Basta kulat na yun sa skill. Sige, stop niya. Iyip mo nito ako, ada eh. Iyip mo nito yung ada eh. Rubik mo nito, bullshit. Saman. Wala, stop lagi niya ba eh? Ano man to? Ang I don't even want to hear it. 16 minutes. Yawa, di kini silencer. kasi 9-0 Lods. Let's go. Let's go or not go. Wala na ata Wait na sa to papisyon. guys. Wala na. Up ahead.
The enemy's middle Lalo mo tower nabigay lang has ward. fallen. A whisper. Pagkabukuan. Ang pack bay, di mo pakita. Bay! Alright, kaya. Tayo na siya bay. I go. Bago na nga pa sa word. Kobe! Patay. Sniper. Kobe! Boom! Boom! Kapan ko eh. Good spirit ko eh. Noon sali ka. Coming ko dyan. Coming ako dyan. Coming. Pasok ata ako, boys. Ito na, boys. Wala pa kayo ulti boys. Uy, Vision. Nagkamang akong good spirit boys. Yes. Pinya kasi bat siya. Palit naman siya, palit. Oops. Ano na ako? Ayaw oy. I make Ray, chill sa ako ah. Tier 3 lang. Tier 2 eh. a step ahead. Go! So may ginuga yung clip. Go. Buskilo. Ay ito. Unang game ako. Unang game. Ano ni, daghang pasundayag ni. Parang pa akong vision. With quick Mindas di pa sila kasukul ba? Tuloy. Di ni sila kasukol lagi clip. Promise. Kalaban mo. Kunagi. Patuli ko kusabay, mapildi ta ni. Yawa nga. Patuloy ko sa pag kay tuloy. Oh, that's on. yes. Run. Taas shield run. Yes. I cut a path. Graves by. Let's go. Uy, pak! Kurutan. Nanadlock na. Nasa ko. Yati. Sige, padang. Daw. Pakurot. Combo. Nako SS ha. Nako iwakwak ha. Sad. Tato. Bait na to, ayan. Araw. Nako SS. Ako ning kuanon dito. Okay mo, global ko dito, Lods. Sige, pag makambak ka. Sige, naman dagos kung. Sa pak. Nanduwa sa quadre. Kanay, hapilo ni. Damay na, bay. Pantay ah. Mga combo. Asim. Uy, bago ko. Hello. Joke. Radiant's turret has been I'm killed. under attack. Radiant's turret has been killed. Hey. Kita, Dexter, good. Pantay ka kuha niya. Sakita sa kong tropa, ay. Uy, tropa. Ay, kong hit. Silent running. Lagi sa dodo. Hey guys, wala na ata ni guys. Distortions. Wala, reward ako to kanya. I'm not ready. Hear me out. Dire structures are fortified. Sige na lang man sila panghatag og 1.5. Padung na tayo pa 3 million. Plus mo na Kahit sa gani. food. Hi, YouTube. Kahit pati ko sa mga magpapanas balay sa lupon right now. Yung anak ko rin, tarog skwila. Yes. Uy, ako na. Uy, you care oh. Ron sa. Bis Pwede na itong magbiki-bik. roster na. I don't need Bis magbiki-bik Sige, ko, sige, magharpo na lang ko eh. Yan. Yan. Yan, bebe. Ikaw lang. Ay, wala mo na ka nagbuti clip. Nabuti. Ano rin? Tara, tower ta. Tunatan nilang laka. Ato na rin humanon, bay, para next game. Para makapractice na po sila ba, para next week. Yo, sa practice sa simana ginaani ra. Kaingon na gina sila. Turi Hindi gid. gina itong roster change. Hindi gini maayo ni. Hindi to drop usab bay, drop usab. Maski kung saog pick, di man yun mapildi. Di yun ay problema sa hero ni. Baba ko ta, dalaw na apelo na tong wisdom ba. Baba apelo na tong wisdom 21. Apilang wisdom. Dagani. Okay, global guys. Yan na, farm pa yung carry ha. Farm pa yung carry. Tara na. Lolo. Newly. Pati siya like. Sige, wa. Sige, ko eh. Respect. Bro.
shut it. Let's Up na ako go. dali, guys. Lads, level 11 pa sila tanan. Level 12 na ko. Whisper. Pause 5. Grabe, Uy. grabe. Tapos na kadali. Titit. Change player ko. Uy. Tama lagi na magkutol-kutol bay. Kamu manggod. Oh no, may pagkutol na lang to bay. Overkill na maging Night Stalker og Silencer eh. Luoy na king pack ba? Ang Rubik lagi lang sa gandaga na lang. Kamu mag-yul siya no. Tanga eh. Proper skacks. 9-0 bay. 0-5 ng SF. Kanino to last pick. Magkambi po mag gusto nag-roll no. Dapat, di ba Buti may nila. nila itong Dexter? Wala. Yung book nila last ba? Ang gani no. Oh, Hindi pa ako like, kamila-mila na budi kuan ka kuno. Siya siguro gusto mo atbang sa carry. Lods, ana siguro sa Lods. Oh. Pero di ko tabang carry, ako atbang. Your middle tower is under Oh. Yan, 6-0 ko sa Ano? lane. 6-0 ko sa lang. lane. Yan, mana na yan ah. Ay, naman eh. Ano guys, taas kung guys? the enemy's bottom tower. Aba Let's day go. Aegis no? Aba day Aegis. Tapos siya ta? Pwede. Tara, tuwa naman yung bulaan. Hindi kaya sa tuwa. tara. Ay, doon ka na to nilang ano, tower sa gawas. Kuha sa Yeah. run ha? Taka run be. Wala pa na yung boat na. Tuduan na yung silver edge na. O, BKB. Hindi kaya na. Gani. Yes. Top, taas, taas, taas. Ano ko? Lupad ko ni ron, pinanadre oh. Kung. Lupadan ko na ni. Igong. Kaya mo na yan. Mutipin Oo, no? Open. Padong me. Napay, paano global no? Oy. No. Matangina, matay ako. Asa mga support? Wala na, giunan akong support. Lala! Sibilin! Uy, ano po? Ah, hitog support oh. Ihilot eh. Go. I think it's ready. It's time to call. Sacrificial lamb. Vessel kong. Ay, vessel yan. Pas game may buwing Jakiro goodbye. Your bottom tower is under attack. Tormentor sa ta? Ano yung tormentor na? Sa taas na. Saka Ang baba. The enemy's Kami, top Requiem. tower has fallen. Aray na lang ta. Rosta. For sure na tiwa. Kumano na to ni bay. Basta na, Ross. 1 minute ako SS ah. Tama. Pagka ano. Running. Shut your mouth. I wouldn't hear of it. Murag early ra kayo kung ambak ka ganina ba mo kuan na kayo excited ra kayo gid. Bro, okay na to Lods. Pang pa-box out Lods. Eh, naman po tayo global. Nalabay po nila tanan sa kuha. Gani. Okay ra to. Ay, nakaka-counter clips. Ay ko. Step ahead. Oo, masakit mo na, Ross. Yan. Isa sa SF. Mo, ayan ako. Nakuha lang, kuha lang. Kuya Aya na, Kuya Aya na. Ano na lang? No, mana to bro, next game tara. Tara. It's not time yet. 11 naman pala ang natin. Tulog ko sila sa'yo ba? Beauty binagikan. Gago mo uli pa na silang balay. Nato sa kasi kubit pressure. Baba lang tabi, go mid, lisod ang mid, baba lang ta. Sige lang, i-push na lang. Maplang. Sa mid na. Lods, paminar mo, sinayin sa tayo Lods. Not Good sir. Nag-blink, oy. Lawits man. Mag-BKB pa ang SF, man. Wala na, BKB naman ko.
Wala na, ulahin no. Hit. Dire structures. Kung asa ka mambak kong Radiant structures are fortified. hawak mo ang beat. Lalit pa yun namin. Lolo. Bro, yawa. Oo. Ika. Oo. So na, warning. 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 Amo di ward ano. Ano potol ba? Ano? Push lang. Hit lang. Mas kita na eh. Liggawas guard. Ako, hupas akong kuan. Night time. Gusto ba magsulod? SF. Ang tipis ako tunga oh. Wala pa BKB boy. Iharpon ko ni. Ice bat ko. Wala ko. What the fuck? Wala, namali ko ba eh. Ang ginaya ko. Naharapon ako guys. Your top tower is under Oh, nar. Napadali yan. Alang 9-0. My god. Ayaw ihatag. Oh my god! Thank Oh you. my god! Oh my god! Your top tower is under attack. Namali ko guys. Cool down ako ang kuan. Cool down akong silence. Sige, harpon ako siya. Kaon akong kuan requiem. Kaya napo ko si Montapad kong. 1-6, oy. Kabawi sa ato Ang ina naman. Nalapitaan eh. I go. Nabutan ni ba eh? Pwede na mag-torm. Taas. Pwede na. Pwede na Yes. mag-torm. Tata na ron. Paganin sa kobe. Dagang kata silence. Natarm ta. Yes. Para makapitas ko isa ba. Ay, kuan clip. A step ahead. Pop. Uy. Uy, dagay na. BKB na dito si Parid eh. Ito siya. Kibi na to. Yes. Your bottom tower is under attack. Saan ang pagkahit po? Ako No, din, marami kaya. tapak ka naman. Or makata. Pwede. I go. Tier 3 lang, be. Tier 3. Your bottom tower is under attack. Ay, 28 tayo. Wisdom. Naog ta? Naog ta? Your bottom tower is under attack. Gano'n po na ko no? Tatas ka. Nagplastar dito. With quickness. Maki lang. Orga ko scenario eh. Nawa, di siya po. Kuha sa Lods be. Okay. I make my move. Ang hupong ng Hero Lods. Iwag, item din TSF boy. Dragon Lance BKB. Eh buot. Not Padung na siya magano. Atong request. fears of my delight. Tatuan lang sa nang bukon din. Tara. Light ko man. Balayan, tanda na ko niya, bro. No? Oo! Mapaka natin. Okay, awan. A whisper. The enemy's Take this bottom video. tower has fallen. Yun, napakapakalan mo. The steel. Hindi ako sa kuha. Itong half plus. Ay, nakabalik ng direction. Yan, talikod yan, Enemy's talikod. bottom barracks has fallen. Tulak na ako dire guys Kailan mo commit, be. Kailan mo commit. Ay lang sulod clip. Pakalang Hindi baby. ba, si... Kita nga rin mo. The enemy's bottom barracks has fallen. Kung magukod sila, padulong ko. Kung magukod Wala. Fights, baby. Dapit na ako maka-heart po. Dapit na ako maka-heart. Soon you Paano die. ka? Speak your Oh, last. ay, wala pala. Ano siya? Uy, atuan niya, atu. Pabikibihan lang. Ayan. Lods. I Isa di. Basig mapak ni Dre ako. Go. Pero ni apak ni Dre. Clip. Sabi kibihan lang like. Bikibihan lang. Go, pato di ay. Gago, pato. Wala, matoy man. Uy. Gibiro ko. Mid ka. Ito ko yote. Fuck.
Double throw. Count sa akong, count. Ako dito sa tower eh. Araw. Oy! Oy! Di ka ambak, bay? Si Ayan una ni Flash to ka, dili ako. Ano rin ba ta? Silent running. Si Test, uy, nagilum-ilum lang. Tagay ko ni be. Wala pa gano'n na ano. Kapag napik ang Oracle. Eh, heart ako. Pre, sa first ban, nadunggan bro to. I go. Di meta mo siya karon. Amplify my impact. Ano, so, Saibit, so may gagaw rito. Ago yung bataan eh. Traidor. Rider? Yawa kay Bangol, ginanana niya bay. The enemy's middle Patay kayo, no? tower has Kill. fallen. Wala kang sangol. Oh, wala isa no. Kagunan niyo, nato mga tropa bay, nakabuk. Ako yung mag-5. Ayun, Wala ko yung night time ha. Wala ko yung night time. Diligay kong sulod. I move my move. Walay wall. Wait, Wala sol. Walay wall. Di ka requiem ha. Di ka requiem. Ulul. BKB. Ay, DB. Okay. Wow. Babakin ko. Tap. Not a whisper. Yun kay go. Ako yung BKB clip. Naka-clip, naka-skill clip. Sudlo na ko tayo clip. Isa. Sige. Isip. Ayaw. Kanina lang. Yawa. Silence. Fuck, bud. Sali sa silent bay. Wala na yung BKB na. Ay, awa na hupas. Pwede na kung tudlo na. Ay, wala guys. GG sila guys. Radiant's turret has been killed. Kasi mo call, man. Let's go. Oh, man. 44-8. The enemy's top tower has fallen. 10-0, let's go. The enemy's top barracks has fallen. Report. Pila ka days Kleb, pila ka days, Kleb? The enemy's top Nag-practice. has fallen. Pila Ang po ilang ka games? practice game. Ang ilang game lang na ako. The enemy's middle tower has fallen. Hindi. Nag-online class, naman tayo na ako. Radiant victory. Meow. Ay, kasayon sa Dota. Tapos sila bagong ipangban. First pick ko, big. Banang bisal back ko eh. Awa. Dahil bim, nagarelos ako eh. What's that daw? Mag... Pero TI ba? Na 5-minute break.